ପ୍ରଭୁ। ତମେ ଇତିହାସର ଇତିହାସ, ତମେ ଅତୀତର ଅତୀତ, ତମେ ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟତ। ତମେ ଅକାର, ତମେ ଉକାର, ତମେ ମକାର। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତମେ ଅତୀତ, ତମେ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ। ବେଦ ପରି ଗ୍ରନ୍ଥ ତମକୁ ନେତି ନେତି ବୋଲି କହିଦେଲେ, ଟେକିଦେଲେ ଦି ହାତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ବେଦ ବା କିଏ? ତମେ ଅସମାପ୍ତ, ତମେ ଅନନ୍ତ, ତମେ ଅବ୍ୟକ୍ତ। ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାବନାରେ ତମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱରରେ ସୁରରେ ବୁଲୁ ମିଶ୍ର, ଆଉ କଣ୍ଠରେ କୃଷ୍ଣା ବେଉରା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥ। जगन्नाथाय ते नमः, जगन्नाथाय ते नमः, जगन्नाथाय ते नमः, जगन्नाथाय ते नमः। तुम्हें चारी जुगा, तुम्हें चारी वेदा, तुम्हें नाद ब्रह्म, तुम्हें ब्रह्म नाद। तुम्हें चारी जुगा, तुम्हें चारी वेदा, तुम्हें नाद ब्रह्म, तुम्हें ब्रह्म नाद। सृष्टि संभव रे तुमे, सृष्टि संहार रे तुमे, विश्व प्रलय रे तुमे, महाप्रलय रे तुमे। तुमे ही अतीत, तुमे वर्तमान, तुमे पुणी भविष्यत। जुगे जुगे जगन्नाथ, जुगे जुगे जगन्नाथ, जुगे जुगे जगन्नाथ, जुगे जुगे निर्विकार, तुमे निराकार, तुमे तो अवर्णनीय, अव्यक्त अनित्य तुमे, अपूर्व अद्भुत तुमे, असीम अचिन्त्य तुमे, अनादि अनंत तुमे। मुक्तिरे मोक्षरे प्राप्ति अप्राप्तिरे तुम्हारी अदेखा हाथ। जुगे जुगे जगन्नाथ, जुगे जुगे जगन्नाथ, जुगे जुगे जगन्नाथ, जुगे जुगे
মুখরে আনন্দ বজাৰ কেবে শ্ৰীহীন সিংহ দুৱাৰ কেবে আনন্দ মুখরে আনন্দ বজাৰ কেবে শ্ৰীহীন সিংহ দুৱাৰ ভকত লুহরে মু ভিজিছি বহুবার বৈরি দাউরে পুଣି কান্দিছি বি বহুবার অনেক আনন্দর অনেক আতঙ্কর অনেক উচ্ছ্বাসর অনেক বিশ্বাসর সাক্ষী হে ରହିଛି ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 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 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର